Hi, kumusta mga kapuso, kapamilya, mga kaparintihan na to diha? Nanasad ko another video nga i-share ninyo. So, for today's video, painter na sa Dani atong suwayan tanang skills o professions tibok kalibutan syarog di tamasin so ani char. So, ang atong pinturahan karon ang atong classroom nga lain na kaayo tan-aw nakita inyo na aside sa no fade na ang pintal daghan na sa kayo mga scotch tape nga nipili. So, na kaayo lang katon ak-ak na ang mga pintal sa mga IMs nga kung gipang tapot o sa mga IMs sad nga buhat og tapot sa mga teachers nga naggamit ani nga room sa una. Tungod kay karon na may bag-ong pamaagi ang DepEd nga pangkuhaon na tanang mga decorations, mga IMs nga mong gipangbutang sa wall. So ako anang gipangtangtang, so ang resulta bati na kayo tan-aw na nga ako ang wall. Karon untang panahon unta ron sa paghanday-handay sa balay kay Christmas break man. So wate mahimo ato ang trabahoon. Imagine December 26 nang limpyo ka sa room ug na mental. Uy, ulirang guro ka na. Bitaw ay, mora man gid ni ang time na pwede ko mamintal kay walay mga bata. Bahubaya ning pintal dili maayo sa mga bata. Ug mangutana mo nganong nay mga pipila ka mga bata diha, lisod sad kaayo nga akura isa ang mo pintal, dili na ko mahuman rong adlaw, so na ko ganahan nga mo balik pa ugma. So nagpatabang ko sa mga bata o kasaligan ako nga mga bata sa ako ang advisory karon nga year. Mapasalamaton sad ko ani nila kay nitimbaya yung gihapon nako bisan sa ing-aron nga panahon nga kung lagi boto na hunaon na unta sila sa ilaha mutabang sa ilaha pero kaya sila karon tabang sa kuwas pagpamintal sa room. Kung nakabantay mo lahirag gyud ang color sa pintal sa una ug sa karon kay kaluoy sa Ginoo wala na gyud may pampalit pa og white nga pintal nga i-mix para dili kaayo siya yellow or bright kaayo tan-awon. Isa pa sa dili ko kahibaw mo mix sa pintal para gud makuha ang saktong pintal sa room. Bahala na lang nino basta kay mapintalan o malimpyo ang walls sa tuang classroom. Basta maestra ka, nananimo ang tanan, dapat kahibaw ka sa lang skills. Kay usahay doktor ka or nurse, usahay referee ka, usahay advisor ka, usahay manggunahay, usahay panday, usahay sweeper, usahay room keeper. Basta kay tanang buhatonon dapat makahibaw ang usa ka maestra. Sama na ko karon bahalag mga hagbong, mga piang importante mahuman og dali sa tong pagpamintal sa tuang room ug mapintalan sa diring dapita. Magdali ta kay daghan para bang labunon naghuwat sa balay. Paita. Unsaon ingani man gyud ning kinabuhi di lang ta mo reklamo kay kapoy maghapon kung wala tay buhaton. Ngano makaingon man mi nga usahay nurse or doctor mi tungod kay kung naay makuyapan sa room kami ang mutabang, kung naay magsakit ang tiyan aw mutambal sa midayon ug naay magpabuang-buang aw mo-diagnose at midayon ha joke lang. Nganong makaingon sa referee sa usahay kay kung naay maglalis ug magsinumbagay ay magpatunga dayon maingon dayon kinsay mo pusta ni kanisad sa usa kinsay mo pusta ha di sad bitaw nganong advisor man sa dili tanang yaw-yaw na mo sa tubangan puro about sa lesson kundi ay sagol pagtambag pagmaymay pagmatuto nila nga masubay sa maayong dalan asay usahay maghila-hila kay nagbuwag or gibuwagan og uyab indam sad mi nga motambag nila mohapuha para mahupay ang kasubo nga ilang gibati. Anong makaingon man sa manggunahay guna ipita kung di ta mangguna labi na kung hapit na ang evaluation. Nganong panday man sad, mga guba-guba sa room, kinsa man day magpanday-panday ana maestra gihapon, mga lax pultahan, mga lingkuranan nga gubaon, sus Ginoo hikta na lang og straw. Huy, grabe. So mauto siya, hapit na mi nahuman sa moong pagpamintal, hapit na sad ko mahuman sa ko ang yaw-yaw. So manghilo na ta sa room para makaulit na ta. So mao ra to, bye.